जय जगन्नाथ मु जितेंद्र सेठी परफेक्ट क्लिक स्टूडियो आइछे आम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट पानबुरा गाँव अच्छू आउ इने रथ बना चलीजे बढ़िया मैंने केन्ता हिसाब रथ बनाऊन से विषय चर्चा करमा। दुनिया एंता डेभलप करुचे साइंटिस्ट मैंने एंता नुआ नुआ टेक्नोलोजी आनुचन से भलिया इनर बढ़िया मैंने गोटे नुआ टेक्नोलोजी आनीचन आउ से गोटे रथ के नुआ आकार गोटे भिन्न प्रकार तैयारी करिछन। से नुआ टेक्नोलोजी है गाँव समस्ते गोटे सभा बसले जे गाँव गोटे बड़ रथ करमु आउ जिते बड़ रथटे कले गाँव रास्ता बहुत माना कम साकुरा थिला तो से लगी बढ़िया मैंने गोटे चिंता कले केन्ता कले बड़ रथ गाँव से पार के जाकर से पार ई पार के आसी पार्बा तो से लगी रथरे गोटे नुआ टेक्नोलोजी इस्तेमाल कले से देसी आकार आ रथटा ऊपर मुव करवा आ केन्ता कर से रथटा ऊपर मुव करवा से आम जाकर बढ़िया मुझे पचरामा और से बाबद जानवा ये से केन्ता करी रथ के तैयारी कले आ केन्ता हिसाब से माइंड के आसला आज रथ तक चिंदी पार्बा जेनटा कि गोटे छुटिया कथाटे नहीं सी भावले भी बहुत बड़ कथाटे आउ ये कथाटा तो हमारा फास्ट टाइम गोटे पानबुरा ये जिनटा हो पारे कैंसी ने भी नहीं था बोले मत आशा नहीं लगवा आज आसिक आम बढ़िया गोटे पचरामा केन्ता हिसाब मैंने कले ठीक अच्छे चलो आम जे रथ के देखमा आउ बढ़िया मन को पचरामा केन्ता कर सब करके रथ के माना मुव कर देखे देमा समस्त दर्शक बंधु मन को गोटे नुआ जिनिस। आम मंटू भाई ने कथा जैसे केन्ता हिसाब काଣା काଣା कले पचरामा भाई आउ तुम परिचय टी आम भाई मन को दियो। नमस्कार मुई पानमुरा मोर नाम मंटू मल्लिक बोले मंटू भाई ये आम रथ बनाबार लगे केतरा बढ़िया लागली इतरे 5टा बढ़िया लागी छु और गाँव लोग भी सहयोग कर बढ़िया मोर नाम ना कही दो भाई मन को मोर घर होचे मोर सुरबा मेन बढ़िया जनता तो ना गाना सुदर्शन मल्लिक मोर नाम मंटू मल्लिक आ मर्दा गोटे विसर्जन मल्लिक आ जने मकरधर साहू आ गोटे कुंदरू तोरिया
ଆମେ 5ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଇକରି ରଥଟା ତିଆରି କଲୁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସହଯୋଗ କଲେ। ହଁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ମଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଆମେ ଶୁଣିବାର୍ଲେ ପାଇନୁ ଯେ ଗୋଟେ ପାନବୁରା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଗରେ ରଥ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ଏନ୍ତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାମାନେ ଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମର ଏରିଆରେ କାଣା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ନି ହେଇଥିବା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଶୁଣିବାର୍ଲେ ପାଇନୁ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକେ ତୁମକୁ ପଚରାବାର୍ ଲାଗି ଆସନୁ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ତାମାନେ ଆମେ ଦେખાମୁ ଆଉ ଜଣାମୁ ଯେ ତୁମେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇସ୍ତେମାଲ କଲ ଆଉ ତୁମେ କାଁ ହେଲା ଯେ କଲ ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବ। ଗାଁ ବାଲେ କହିଲେ କି ଯେ ରଥଟା ବଡ଼ ଟିକେ କର୍ମା ବୋଲି। ହଁ ରଥଟା ବଡ଼ ତ କନୁ ହଁ ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ମୋରେଇ ନି ହୁଏ। ହଁ ରାସ୍ତା ସଂଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ସାଙ୍କୁରା ଅଛି ହଁ ଯେ ସେନୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କନୁ ଯେ ରଥଟା ତ ବଡ଼ କନୁ ନ ହଁ ମୋରେଇ ତ ନି ହୁଏ ହଁ ବେଲେ କେନ୍ତା କଲେ ୟାଡ଼ଟା ସେପଟକେ ହେଇପାରବା ରଥଟା ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଇ ମହାପୁର ଥାଇକିରି ଛୋଟ ବେଲେ ଜାଗା ଛୋଟ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଜାଗାରେ କେନ୍ତା ରଥଟା ତମେ ଯାଇକିରି ଆସିପାରବା ଖାଲି ଯିବା ଆଇବା ଆଇପାରବା ଇଫାଲୁ ସେ ଫାଲକେ ମୁରେକୁ ନେଇ ନେ ବେଲେ ଚିନ୍ତା କନୁ ଟିକେ ଯେ କେନ୍ତା କଲେ ଇ ପଟଟା ସେପଟକେ ହେଇପାରବା ବେଲେ ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇକରି ଉପରଟା ଖାଲି ମୁଭିଂ କନୁ ହଁ ରଥଟା ଯେମିତି ସେମିତି ଥିବା ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନେ ଥିବେ ସେଟା ଇପଟୁ ସେପଟକେ ଖାଲି ମୁଭିଂ ହେ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବିଚାର କଲ ଏଇଟା ବେଶୀ ତ ଏବେ ଆମେ ଜାନମା ଯେ ରଥଟା କାଁ ଗଜରେ ବନିଛି ଆଉ ବସ୍ଟା କେନୁ ଆସିଛି ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ଜଣେକେ ପଚରାମା ସେ ବସ୍ଟା କାଁ କାଁ ଗଜରେ ବନେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ବସ୍ଟା କେନ୍ତା କରି ଆନିଛନ୍ ଆଉ କେନୁ ଆନିଛନ୍ ବୋଲିକିରି କେମିତି ଆସୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଉନ ଆମର ଭାଇ ମୁଁ ହচ্ছে ପାଣିମୁରାର ସମୁଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ବସ୍ଟା ଆପଣ କେନୁ ଆଣିଲେ ବସ୍ଟା ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାମାନେ ଜଣକେ ପଇସା ବି ବନା ଦେଇଥିଲୁ ବସ୍ ସେଟା ନେଇ ମିଲି ପାରିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବୁଦେଲମୁଡ଼ାରେ ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ଗୋଟେ ବୁଦେଲମୁଡ଼ା ଅଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସେଟା 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ସେନୁ ତାମାନେ ଆମେ ଗଛ ପାଇଲୁ ଯେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଶୁଣବାର୍କେ ବୋଲୁ ଯେ ତାମାନେ ସେନେ ଅଛେ 2-3ଟା ଗଛ ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲୁ ମିଟିଂ ବି ସେ ଗାଁ ଲୋକ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଏତେ ମିଟିଂ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ଦେମୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କାମରେ କଲେ ଆମେ ଦେମୁ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ ମାନେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇ ବହୁତ ହଁ ବୁଦେଲମୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଲେ କାଁ ବସ୍ଟା ଲାଗି এটা দেখুন গছ লাগিছে আমার ভূমি হচ্ছে সরষার আর ও হচ্ছে ସାହାଯ୍ୟ আর যেতকি মেথি আর ওই চৌতাল লাগিছে এটা সব রেঙার লাগে আর এই পটা মানে যে বিচে হয়েছে এটা গম্ভীর সব লাগে। ঠিক আছে ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଗଛଟା କେନୁ ଆଇଲା କାଁ କାଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ସେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇକେ ମାନେ ପଚରାମା ଆଉ ଦେଖେ କର୍ମା ଯେ ରଥଟା କେନ୍ତା ହିସାବ କିନ୍ଦୁଛେ କେନ୍ତାରେ ମୁଭ୍ କରୁଛେ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ରଥଟା ଟିକେ ଦେଖ୍ମା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁନା ଠିକ୍ ଅଛି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁ ଶୁଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ମାନେ ଟିକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଅଛି ଆମେ ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାମାନେ ରଥଟା କିନ୍ଦୁଛେ ଟିକେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ দেখুন আজ্ঞা মানে কেন্তা হিসাবে রথটা তার উপরে উপরে কিন্দ্রি যাচ্ছে আপনার সমস্তে দেখবার বহুত মানে ইচ্ছা প্রকাশ করুবে আমি আপনার দেখাই দেছি এটা জিনিসটা ও বহুত বড়িয়া টেকনোলোজি পুরা দেশি হিসাবে কিছু বি তার আমার মেশিনারি কিছু বি নি লাগি পুরা গজ গজরে এটা এইসব জিনিস করেছেন ঠিক আছে আপনার তো সমস্তে দেখলে যে রথটা কেন্তা হিসাবে উপরে উপরে কিন্দ্রিলা আউ গোটে নেক্সট ভিডিওরে আমি পুরা জগন্নাথ বসিথিবে উপরে একা আউ কিন্দ্রিবার ভিডিওটা নেক্সট ভিডিওরে আমি ছাড়মু আর যেন মানে আমার চ্যানেলে নূয়া অছন চ্যানেলকে সবসক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন আর সমস্ত সেয়ার করুন যে গোটে নূয়া জিনিসটে সমস্তে যেন দেখি পারবে ঠিক আছে আজ্ঞা জয় জগন্নাথ।